गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गुबुन हारिजों खास्रि बिस्रि बुग्लिजादों एम बाथानि फंबाया। रजत मण्डलि दैदेननाय गुन्दा हानजाया रां दाबिनानै मोनैनि एम बाथानि फंबाय आरो मोसौ लावखारखौ गाग्लोबदों। एम बाथानि फंबाया गामि खाथिनिफ्राय मोसौ बायना लाबोनायखौनो खावना लाबोनायनि सन्देह दुथां रजत मण्डला। गोजोननि नोगोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि। बे मागुरमारियावहाय मैयानि समाव सानै मानसिखौ खास्रि बिस्रि बुनाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनिनो सासे बर' सुबुं, बे बर' सुबुङा मागुरमारि गामिनिफ्राय बांद्राय गोजान नङा, बे साखाथिनिनो गामि दालुवाबारि गामि। बे दालुवाबारि गामि सासे बर' न'खर, बे मैयानि जाथायाव जाय बुजाफादोंमोन बेनि न'खराव जों दिनै समनि रादाबनि खौरांगिरि हानजाया दंफैयो। दा मेद' ब्रह्म मैया जाय ससियेल मिडियायाव जाय नोंथांमोना नुबाय माने खास्रि बिस्रि सानै मानसिखौ बुनाय, बेनिनो सासे बर' मानसि, बे बर' मानसियानो जाबाय मेद' ब्रह्म। बे बिथांनि न'खराव जों दिनै दंफैयो। बेनिफ्राय जों मिथिना लागोन बिथाङा बे मैया जाथायनि सायाव मा बुंखो। बुजानाया बे मोसौआथ' फार्स्ट दावलिगुरिनिफ्राय मासे, ओमफ्राय जामगुरिनि मानै, जोंनि बर'निखा आरो मोसौआ। आच्छा। ओमफ्राय दा बे मोसौखौथ' होग्राया नैबे, बेखौ लेंहरनानै होहोलांनाय जादों। बायनानै लांदोंमोन आरो बायनानै लांदों। आच्छा। मासेया जाहैबाय दावलिगुरिना 8,000, औ, ओमफ्राय जामगुरिना 14,000। आच्छा। बिमा फिसा आरो बायनानै लांदों। ओमफ्राय होग्राया बे नालाय बेखौ होहोलांबाय। होहोलांनानै बै मागुरमारि गार्लस स्कुल, बे स्कुल मोखाङाव गाखोहैदोंमोन। गाखोहैनायाव बेखौ लावखारखौ सिखाव होननानै, बांगाल सिखाव होननानै फैदों आरो। आच्छा। बे फैनायाव नोंखौ बुग्रोआखैमोन? आंखौ बुवाखै। आच्छा। ओमफ्राय फैनायखौ नुबाय आं। ओमफ्राय बे बांगालखौथ' बुथारनो होनबाय। बुथारनो होननायाव आं हाब मानो बिदि बुनांगौ, रायज्लायबानो जायो, आरो मोसौआबोथ' गोजाननि नङा, खाथिनिनो, आं फन खालामनि, रायलाय होनबाय आं। ओमफ्राय बे रायलाय होनबाबो बे खोथाखौनो खोनासङा, रायलाया। आच्छा। फनबो रायलाय होआ, ओमफ्राय गावबो रायलाया, सिदा बुबाय। ओमफ्राय बे बांगालखौ बुनायखौ आं माबानानै हमथाहैबाय आं, बिदि बुनो नाङा होननानै, रायलाय होननानै। आरो जुदि नोंसोर मानिथाराबा आं मोसौ मालिकखौ लायनोसै होनबाय आं। ओमफ्राय मोसौ मालिकखौ लायनो होननानै ससे बाइक सालायबा होसोनानै बाइक साबिखौ सिख'बाय। आच्छा। सिख'नानै दाना आंखौ फंनैसो फैदों आरो बेहाय। हाब मानो बिदि बुनांगौ होनबाय आं। बियो रायलायबानो जायो, आंखौ मानो बिदि बुखो नों? जों सिखावबा बिदि सानाव लाबोयो नामा? ओरै होनबाय आं। ओमफ्राय नोंसोर फैसा बिदोबाय, बे सानैसोआ फैसा, नोंसिनिफ्राय फैसा बिबाय? फैसा बिदों। मानि थाखाय फैसा बिखो? बे मोसौ नोंसोर लांबाय थायो, मोसौनि 25,000 फैसा बिबाय। आच्छा। 25,000 गाहामथ' बिदि मोना, फैसा नांगौबा आं लायना होफैनोसै, बिदि बुलाय सोलाय खालामनाङा, हगार हरदो, बिदि होनबाय। ओमफ्राय बे फैसाबो लायहोआ। ओमफ्राय दाना बे सिखाव होननानै फैबाय। आच्छा। बेबायदि आरो। बावनो नोंखौबो बुफाबाय? आंखौबो बुबाय। बिदिनो फंथाम फंब्रैसो बेहाय फैबाय जायगायाव। भिडिअ'थ' नुदों जोलायलायनाय, बोरै जाखो? बे जोनाया उनावसो जेनेबा। आच्छा। बे फार्स्ट माबानायाथ' बै माबायावसोमोन नालाय, फोथार खाथियावसोमोन, बेहाय हमजेननाय। ओमफ्राय दाना बिनिफ्राय खानानै लांबाय, बांगालखौ खाबाय, ओमफ्राय आंखौबो फानफ्रबलाबायदों आरो। ओमफ्राय बै उरांफ्रा बादा होदोंमोन। उरांफ्रा बादा होदोंमोन, उरांखौबो लावथिसो देखायलायबावो, ओरैबायदि माबा बियो, जेबो रायलाया बियो। ओमफ्राय दाना लाना थांनानै बै दखानाव हाब बेहाय गस्ला खुलायलायनानै फैहैसिनबाय आरो, बांसिन फैहैनाय जादों आरो। सोर खिन्था हरखो फैनानै गरमा गरमि बेबादि खालामफैदों आरो बियो। ओमफ्राय दा बेखौथ' होनदों उरुदेनि गारि सालायग्रा होननानै। आं बिदि होननानै खोनादों आरो, मोनथिदों। बेबादि फैदों आरो।
আমি মুক্তার আলী। হুম তার মানে এই দাদার লোকে দাদা যাবই না, দাদাকে আমি দেখাই নিয়ে গেছি। হুম মানে কলমলে রাস্তার মধ্যে কিবা ঝামেলা করে পুলিশ অল্প আগে থাকেন। হুম মানে থাকতে থাকতে মানে যাহা মাত্র ওই যে মাগুরমারি এলপি স্কুল পাইছি, হুম মানে এমই স্কুল, এই পাওয়ার লোক মানে উঁচামারিটা উঠছে। এমই স্কুলটা পার হওয়ার লগে লগে হুম মানে পিছনে কোনো লাঠি নিয়ে আইছে, হুম সামনে কোনো লাঠি, দুই সাইডে কোনো লাঠি। হুম লাঠি নিয়ে কোন জায়গায় যাবো কোয়ার লোকের লোকে করলে শাল্লা বাঙাল বড় শালা মিছিল হয়ে শালা গরু শুক্রবার আছে হুম আর 25,000 টাকা দে, নাহলে তোর এই ফেলে শেষ করবো। হুম ডাইরেক্ট এই ফেলে এই যে খুবলি দোষে। হুম এখন আমি কইছে এখন যেটা হোক মিঠাও লাগবো, এখন আমার কাছে পয়সা নাই কিছু নাই, তাহলে আমি মালিকের দেখাই। হুম এখন মালিক আইলেন তোর এটা আপনারা মিঠাই নেন, আমি হলাম হাজিরা না, আমি কি করবো? হুম হুম এখন আমার কাছে পয়সা টয়সা নাই, একদম মোবাইল টোবাইল সব ভাঙাই দিল। যা মারছে অবিনিশি মারছে আমাকে। হুম। মারার লোক এই দাদাটা আমাকে কইলো, হুম বলে দেখ আমাকে কোয়া নাই, উমাকে কইলো, বলে মারছে যেখানে মারছে। হুম। এখন মারাটা বাদ দিয়ে অল্প মুলাম নিয়ে দে, একদম পুরা রক্ত উলাই আছে, হুম পুরা দুঃখ পাইছে, অল্প মুলাম আনি দে। আমাকে মারা বাদ দিয়া ওই সময় উমাকে ধরিয়া একদম এরকম ধরিয়া এরকম ঠেং দিয়ে ধরিয়া হুম ঠেং হাতটা বান্ধিয়া বলে শালা তুই বাংলা হতো মিশ হয়ে শালা গরু বেচায়, হুম শালা গরু বিজনেসটা বন্ধ করছে না নাই? আমি কইছি আমার ঘরের বস্তুটা আমি বেচাইছে মানসিকে আমি লোকে আনিয়ে দিব। এখন আমরা বিপদ পড়ছে কিবা স্কুলে কিবা না কিবা হসপিটালে যাবার জন্য মানে পয়সার দরকার পড়ছে, এই জন্য বেচাবো। মানে এর কারণে করার লোকে উমাকে ধরে পুরা মারলো উমাকে। হুম এখন আমি কি করবো? উমাকে মারলো, আমাকে মারিয়া আবার এই যে মাগুরমারি মানে মন্দিরের সামনে নিয়ে ওই ফেলে তো আরো মানে এমন মার দেয়, মানে বিডিসি ভিতরে বলে ওই ডন হুম বলে মাগুরমারি এলাকার মধ্যে আমার মতন কাউ নাই। কেজন মান আছিল ইয়াতে? এতে কমসে কম 100 জন মানুষ আসলো, 100 জনের ভিতরে হুম কিন্তু 50-60 জন মানুষ মানে এমনি লাঠি আনিয়ে দেয় আর ওই একলা মারে। আচ্ছা ওই বলে একলাই ডন, আর ওই কিবা বলে পার্টির চ্যাংরা হুম সিলিন্ডার হয়েছে, সিলিন্ডার হওয়ার পরে বলে বলে টেকা পাইছে আর কিবা গাড়ি চলায় বলে আমার মতন এই জায়গা ডন কাও নাই। হুম কাই আবো কোন বেটা আবো, লাগলে তোকে সুশান্ত নিয়ে যাবো, যে গাড়িতে উঠাইলো সুশান্ত নিব, সুশান্ত নিয়ে তো শেষ করবো। ওই সময় ঠান্ডার জন্য না কোন জায়গার জন্য বা একটা ফোন আইলো, হুম তখন লোকে ঘুরে থানার নিয়ে গেলো। হুম থানার নিয়ে থানার তাও ঢুকা নাই, হুম। মানে অল্প উত্তর সাইডে রাখিয়া, হুম মানে উত্তর সাইডে যে কিবা কয় ডিপুটারে এই জায়গায় রাখলো, রাখিয়া মানে কিবা করবো। হুম ওই সময় মানে আমরা তো মানে ব্যাটারি গাড়ি হুম কাউ তো জানে না, এগুলো বান্ধিয়ে নিছে, হুম মানুষ ভাবছে পাবলিক নিস না। হুম এখন চুপচাপ থাকা হয়েছে, আমি চুপচাপ থাকলো। ওই ফলে একটা পুলিশের চা খাওয়া লাগছে, হুম। হট করে আমি এরকম দেখাইলো। এরকম দেখার লগে লগে ওই থানাত ফোন করে এক পুলিশও নাই, একটা পুলিশ আইছে। হুম পুলিশ আইয়া ওকে মারবার দুম দিছে, হুম বলে এই বলে তোর কিবা করে আছে না যাবার দিব, এর আগে যাবার না দিব। তো তোর দুম আছে না আমার দুম আছে, ডাইরেক্ট এরকম কয়। হুম ওই বলে একটা ডন। আচ্ছা পরে ওই পুলিশটা লোকে লোকে নিয়ে যায় আমার ভিতরে ঢুকাই দিয়া পুরো রশিটা আমাকে খুলে দিল। আচ্ছা আর লোকে যায় মানে কিবা আমরা বুদ্ধি করিয়া লোকে যায় আমার লোকের টিম নিয়ে আইলো। আমি তো দিবই না, হুম না দিলে মারিবো, বলে শেষ করে দিব, থানাতেই শেষ করবো। আচ্ছা মানে এটা চুপচাপ কয়, ওই বলে তো যেন ওই সাইডে পুলিশ গুলো আছে হুম চুপচাপ কয়, বলে না হলে তো ওকে শেষ করবো। শালা বাঙাল করছু হুম আর 25,000 টাকা ক্যাশ টাকা খুঁজে, আমি কোন জায়গায় পাবো? আমি হলাম কামলা। হুম 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 এতিয়া পুলিশে কি একশন লোৱাটো বিচাৰে? না এখন তো যেটুক নিছে ভালো নিছে, নাইলে আমার এফালেও কিবা করলে হয়। নাই ইয়াৰ ওপৰত পুলিচ একশন ল'ব লাগে না নাই? এখন মানে ওকে জীবনের নিন্দে একবার জেল, জেলত থব লাগে? একবার জেলত। আচ্ছা ওই কোন জায়গায় ডন পাইলো, আমার বিদেশি ভিতরে বড়ো আছে, বাংলা আছে, সাঁওতাল আছে, আদিবাসী আছে, সম্পূর্ণ মিলে খাই। ওই কি কি কারণে ডাউন হইলো এইভাবে কই মারিয়া আর কিবা মোবাইলে কিবা উঠাইয়া দুনিয়া ভাইরাল করে দিছে, আমরা কি চুর নাকি? थिग ओमफ्राय आदा नोंसोरखौ कमप्रमाइस जाबाय होननानै मिलामिस जाबाय होननानै माबाफोर सहिफोर लादों नामा? बेहाय जोंथ' ओरै बुजानायबो माबा नालाय कमप्रमाइस बे थानायाव जोंनाव सहि लायदों आरो बेनावबो लायबाय ओमफ्राय नोंसोरो मिथिखादोंमोन बे मिलायनायनि सहिनो मानो होननानै? मिन्थिया। आदसा ओरैनो सहिल' लायदों? औ सहि लायबाय, गावसोर जोंथ' लिरनानै? मिथिया, गावसोर लिरनानै सहि लायदों, आदसा जों मिन्थिया।